God bless you. Ya no se llega más. Solamente le digo gracias a mis hijas por Thank you for my acompañarme. daughters for also accompanying me. Ellas han aprendido también They've learned siempre a reconocer to que recognize toda la gloria y toda la honra se la damos a Él. that all the glory and honor Pero ya no belongs to nos Him. vamos a entretener más en la So palabra. let's not hold anything back. Let's start Así with que the hoy en word. esta mañana So now this morning, yo quiero que le digas a tu vecino, I want you to tell the person next dile to al que you, tienes a tu lado, tell the person next to you, ¿estás listo? are you ready? ¿Estás listo Are you ready? para que toda tu casa So that all of your house entre en el arca? can enter into the ark. Dile, ¿estás Say, listo? are you ready? Porque entrar en una arca Because entering into the no ark es fácil, is not easy, pero tampoco but imposible. it's not impossible. ¿En qué Dios creemos? And what God have we believed in? ¿Cómo podemos creer How can we believe en alguien que no in vemos? someone we cannot see, En in alguien que no tocamos, someone we cannot touch, pero sabemos but we know que está ahí. that He's there? ¿Cuánto lo creen así? How many of us believe it? ¿Cuánto lo podemos creer así? How many of us believe it? ¿Sabe? Hay muchas personas, There are many people. yo era una de esas personas. I was one of these people Yo actually. era un Tomás. I was a Thomas. Yo decía hasta no ver, no I creer. said I'm not going to believe it till I see. Pero entendí y comprendí But I understood and que comprehended. empecé a ver al But Señor, I began to see God. empecé a ver a Dios I began to see God cuando me tocó caminar un proceso. when I had to go through a process. Porque los procesos Because processes son nuestra vida. are our lives. A veces miramos la gloria, Sometimes we see the glory, pero nadie conoce la but we historia. don't know the story. Siempre yo he dicho estas dos cosas, I've always said these two things, dos palabras two words que yo aprendí that I've learned en este caminar. in this path, in this walk. Creer To believe y creerle. and to believe in. El To creer- actually believe what's being said. To el believe, believe Es creer todo cuando todo está bien. when everything is going good. Pero creerle a But Dios, to actually believe a ese God, Dios que no ves, believe in that God that cuando you estás don't see. pasando momentos When difíciles, you're going through hard times, ahí entonces that's when es donde tú vas a you're entender going to understand que hay un that Dios, there is a que hay God, un Dios vivo, that there is a que hay living un Dios God, real, that there is a real que hay un God, Dios que ve, that there is a que hay God un who Dios can que see, toca, that there is a God que hay who un can Dios touch, que sana, there's a God who que hay can un Dios heal, que libera, there's a God who que hay can un Dios deliver, que todo lo there's puede. a God who can do all things. Yo no hablo I don't speak por lo que escucho, about what I hear. yo hablo por lo que he vivido, I speak of what I've lived porque he tenido un buen maestro because I've had a great y le teacher. doy la gloria y la honra a And él, I give the honor to God. a pesar de que siempre le reclamo algo. Even though I always say something to him. Le dije, me tiraste al agua I told him, I said, you threw me to the water. sin saber nadar, And even though I didn't know how to swim, porque muchas veces because a lot of times no entendemos, we don't understand. pero también aprendí But I learned que no necesitamos entender, that we don't need to understand. sino solamente tenemos que aprender We have to learn a obedecer, to obey. porque cuando obedecemos Because when we obey, recibimos we bendiciones, receive blessings. cuando desobedecemos When we disobey, vamos a recibir we consecuencias, receive consequence. vamos a tener We're going to consecuencias. have consequences. Yo te vengo a hablar hoy en esta mañana I've come to speak to you today de un Dios vivo, of a living God. de un Dios que ha hecho muchas cosas en mi vida. God has done many things in my life. Sí, tengo 5 preciosos hijos, Yes, I have 5 beautiful children, de lo cual yo siempre le dije, of which I said, Señor, Lord, tú nos has llamado a este camino, you called us on this path, yo te entrego, me entrego yo I y te give entrego myself, toda mi and casa. I give you my entire household. Pero vamos a comenzar con la palabra. But we're going to begin with the word. Vamos a abrir el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 1. Let us open up the book of Genesis, chapter 7, verse 1. ¿Por qué vengo a hablarte hoy de esto? Why am I coming to speak to you about this ¿Por qué today? te vengo a hablar Why am I coming to speak de Noé? of Noah? Yo he escuchado y yo sé que muchas personas ya saben la I know historia many people already know this y story, conocen quién es and they Noé. know who Noah is. Pero yo quiero tocar ese tema hoy But I want to speak on this topic porque today yo creo en la familia, because I believe in family. yo creo en la I unidad, believe in unity, pero siempre tenemos que entender but we have to always que understand siempre va a haber algo that there's always going to be o something siempre va a haber alguien or someone que no va a querer that's not going to want que su familia esté for unida. your family to be united. Pero por eso vengo a tocarte hoy aquí este That's tema. why I've come to speak of this topic today. Y la palabra del Señor me dice And the así. word of God says in this way, Dijo luego Jehová a Noé, the Lord said to Noah, entra tú y toda tu casa en el arca, go into the boat with all of your family, porque a ti he visto justo because I have seen that you have been found righteous delante de mí before me en esta generación. in this generation.
Voy a hablarte un poquito de la esposa de Noé. I'm going to speak a little bit about the wife of Noah. ¿Por qué voy a hablar? Voy a tocar un poquito como ejemplo. I'm going to use her as an example. Porque ser esposa no es fácil. Because to be a wife is not easy. Imagínate cuando la esposa de Noé, Imagine when the wife of Noah, indudablemente, undoubtedly, para mí, la esposa de Noé se lleva un premio she takes a prize. de la fe. She takes a prize of faith. ¿Sabes por qué? Do you know why? Por la decisión, Because it's a decision. por su decisión. Because of her decision. Yo quiero que tú pienses por un I momento, want you to think for one moment. que tú pienses por un I momento want you to think for one y moment. que te pongas en el lugar de esa mujer. And I want you to put yourself in her shoes. En ese tiempo At that time, era un tiempo de sequía. there was a time of drought. La gente no creía en Dios. People didn't believe in God. Y su esposo And her husband, viene de repente all of a sudden, comes up y le comenta and he comments to her del llamado of the calling y de la gran tarea que Dios le había delegado. and of the assignment that God had given him. Porque viene su esposo, Her husband comes, imagínate que le diga, imagine, and tells her, para el tiempo que están viviendo, for the time that you're living in, le dice, vamos a construir una arca. he tells her, we're going to build an ark. El Señor ha dicho The Lord has que said tengo que construir una arca that I gigante need to build a giant ark. en la que, fíjate que el Señor me dijo Imagine, the Lord que told me íbamos van a albergarían, that there's going to, me cuesta decir esa palabra, we're going to have to take many animals, different toda kinds, clase de animales, to bring upon different animals on this ark. porque los van a salvar del diluvio. Because they're going to be saved from a flood. Y Dios traería, And God would bring, porque eso es lo que le dijo because that's what was Dios being a told. Noé. This is what God said to Noah. Entonces, si usted se pone en el lugar de esposa de Noé, So if you put yourself in Noah's wife's shoes, lo primero que usted diría, the first thing you would probably si say, su esposo llega a su casa if your husband or wife makes it home y le dice, and tells you, ¿sabes qué? you know what? Dios me habló como le habló a Noé God spoke to me like he was spoken to Noah, y me ha dicho que construya and he told me una arca. to make this huge ark. Lo primerito que nosotros The pensaríamos, first thing that we would all think, estás loco, they are crazy. estás loco. They're crazy. ¿Qué va a pensar la gente? What are people going to think about ¿Qué you? es lo que van a About us? decir? What are they going to say? Eso es imposible. That's impossible. Es imposible que Dios te haya pedido eso. That's impossible that God asked you to do that. O lo que yo más creo Or what I think even more than es que te that lo estás inventando. is that you're lying. Nosotros las mujeres, Us as women, lo primero que vamos a hacer the first thing that we're going to do, humanamente humanly speaking, sería eso. that's probably what we're ¿Cuántos going to están de acuerdo do. conmigo? How many women that are present here are in Pero agreement? póngase en el lugar de esa mujer. But put yourself in the place of this woman. Esta mujer estaba viviendo This woman was living en un mundo depravado, in a world that was lost, de lo cual the which no hay ninguna diferencia there is no difference en el mundo que estamos viviendo ahora. to the one that we're living in today. El mundo que estamos viviendo ahora The world that we are living in today está igual de depravado. is the same way, so lost. ¿O crees que no está Or you don't think viviendo that, ese, you en don't ese think we're tipo de living in mundo? that time, that type of world. ¿Saben? Do you know? A veces no creemos Sometimes we don't que Dios believe pueda hablar de esa manera. that God can speak this way. Pero ¿sabes qué? But do you know what? Cuando realmente When truly tú has caminado you have walked y has visto obrar and you've seen the la work mano poderosa and de how Dios God's hand has en worked tu vida, in your life, entonces tú empiezas a creer. so then you begin to Y believe. yo quiero que hoy tú pienses And I want you to think today, y que creas and I want you to believe today, que esa fe, that faith, esta tan pequeña fe que decimos, that small faith that we speak about, de la cual yo muchas veces no comparto cuando dices, si tú tuvieras tan siquiera un poquito de fe como el tamaño de la semilla de which grano. sometimes, you know, we've heard that if you have faith the size of a mustard seed, Yo me pongo a pensar, I think to myself, si el árbol más grande if the biggest tree in the es el de world la mostaza, is the mustard seed tree, entonces el Señor no nos está diciendo que tenemos que tener esa pequeñita fe, God isn't just telling us to have that small sino amount que of faith. tenemos que tenerla del tamaño de ese We gotta árbol. have it the size of that big tree, this large Hay tree. tanto que aprender de esta There mujer is so de much fe, to learn of this woman of faith. porque en esta mujer hay mucha fe Because in this one there's a lot of faith. y un amor. And there's so much Y love. por el amor que en esta mujer había, And because there was so much love in this woman, ella vino she came y apoyó and she supported. lo que Dios le había hablado a su esposo. She supported what God had spoken to her husband. Para mí esta mujer For me, this woman, es una mujer de ejemplo. well, she was an example. Ella comprendió She understood que era un llamado. what a calling was. Ella se puso a pensar, She began to think, este llamado no solamente es para mi esposo, this calling isn't just for my husband. este llamado es para él, This calling is for him, para mí for me, y para toda mi and casa. for my entire house.
¿Tú crees que cuando el Señor me hizo el llamado a mí a los caminos del Do Señor, you think that when God called me to this path, hubo un there momento, was a moment? voy a salirme un poquito de mi tema para seguir con la enseñanza, I'm going to jump out of my topic y for voy a just one hacerlo moment, rápido, and I'm going to do it quickly, porque yo te quiero decir algo because I want to tell you y something, voy a seguirlo and repitiendo. I'm going to continue to repeat it. Nunca te veas donde tú estás ahora, Never see yourself where you are sino now, empieza a verte donde Dios te lleva. but instead begin to think about where God is going to take Yo you. recuerdo I remember que cuando el Señor nos hizo el llamado completo, that when God called a us tiempo full-time, completo, when God perdón, called us full-time to the ministry, para mí fue algo muy for difícil, me it was very difficult, porque nosotros pasamos un proceso muy duro. because we went through a very difficult process. Cuando yo digo un proceso muy duro, When I say a difficult es process, porque nosotros habíamos sido personas de negocio. we had been people of business. Nosotros, mi esposo tenía un negocio My husband owned a business, donde él hacía $60,000 where semanales. he would make around $60,000 Pero a cuando week. Dios nos hace ese llamado, When God calls us full-time to ministry, es cosa de locos. it sounds crazy. Entonces cuando yo veo esta historia, So when I see this story, yo me relaciono I con ella relate so much to y this digo, woman, wow, and I say, my goodness, realmente se necesita estar loco we truly need to be para tomar crazy decisiones de locos. to make these crazy decisions. Porque cuando el Señor nos llama, Because when the Lord called us, nos dijo, He told us, dejen todo leave y everything síganme. and follow me. ¿Qué fue lo que sucedió? What happened? Que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, That when we came to the feet of God, antes before, mi esposo tuvo que hacer una parada. my husband had to make a stop. Para él For him, solo existía the only thing that el existed negocio. was business. Y cada día And every day, era dinero y dinero y dinero y dinero. all that it was about was money, money, Los money. minutos que podía pasársele, The minutes that would pass by, para él era pérdida. he said it was loss. Pero hubo algo But there was something que lo detuvo. that held him back. Porque un día Because one day, el Señor lo llama. the Lord calls him. Y cuando el Señor lo llama a And él, when the Lord called him, yo le decía a él, I told him, vamos, let's go. busquemos de Dios. Let's seek God. Porque yo me sentía vacía. Because I felt empty. Porque aunque tenía una familia, Because even though I had a family, nuestra vida no era normal. our lives were not normal. Éramos tan pobres, We were so poor, pero tan pobres, so poor, que lo único que teníamos that the only thing that we had era dinero. was money. Y entendí y comprendí And I understood and que comprehended creerle a Dios, that believing God, yo quería y buscaba algo en mi casa. I was looking for something for my Y lo home. único que podía And llenarme the only thing that could fill me era ese llamado que yo escuchaba. was that calling that I would hear. Aunque mis testimonios y mi vida es muy grande, Even though my testimony, my life, it's so long, the story. pero más sin embargo te lo voy a hacer así cortitito. But I'm just going to give you a quick summary. Y recuerdo And I remember que una mañana that one morning, se levanta mi esposo my husband wakes up. y de repente And all of a sudden, cayó. he fell down. Y cuando él cae, And when he falls, a mi esposo le dieron 7 ataques epilépticos. my husband suffers 7 epileptic Yo ya seizures. tenía 8 años de casada con él. I had already been married to him for 8 years. Y dentro de esos 8 años, And in those 8 years, yo jamás había visto a mi esposo con un ataque I had epiléptico. never seen him suffer an epileptic seizure. Pero a veces no entendemos. But sometimes we don't Y understand. ahí es cuando yo vengo And that's when I come. y le digo al Señor, me tiraste al agua sin saber You nada. threw me into the water without knowing how to Cuando swim. sucedió eso, When this happened, ¿por qué me relaciono con esta mujer? why can I relate to this woman? Porque este hombre se levanta. Because this man stands Este up. hombre había muerto. This man A él died. lo habían dado por muerto. My husband had already Y been el Señor declared lo dead. levantó de la muerte. And God resurrected him from the Cuando dead. todo estaba perdido, When everything was lost, entró un médico a esa sala a doctor made it into that y room. dijo, pónganle. And he told him, no, put the Levántenlo. defibrillators again. Do it again. Y le dio una oportunidad. And God gave him Y another ahí es cuando él opportunity. se despierta. And that's when he wakes up Y again. ahí es cuando comienza nuestro caminar en el Señor And that's when our walk with God began. al tiempo completo. Full-time walk with God began. ¿Qué te quiero decir con esto? What am I ¿Por trying to tell you por with qué this? te digo un poco de mi casa, de mi Why familia? am I speaking about my family? Porque yo veo que aquí en Steamboat Because I can see that here in Steamboat, es difícil el evangelio. you know, the gospel is so hard to Y en carry. todas partes. In all different places. Pero cuando realmente ponemos nuestra mirada But when we put our eyes and our sight
que no sea Cristo, and we don't put it on no Christ, se han dado cuenta we haven't realized que Él es la llave. that He is the key. Porque la palabra del Señor me dice a mí siempre Because the Word of God tells me always que si nosotros lo ponemos a Él como that prioridad, if we put Him as a priority, que si nosotros nos ponemos a Él, dice que si nosotros a Él lo buscamos primeramente, if we seek Him and His kingdom, sobre todas las cosas, first and foremost above all things, entonces Él todo nos va a dar por añadidura. everything else will be added on. Mira, yo te estoy diciendo esto, Look, I'm telling you te this, pudiera decir muchas and I can cosas, tell you many things, porque ese Dios al cual yo le sirvo, because that God that I serve, estoy tan agradecida con Él, I'm so grateful with Him, porque lo que Él hace cada día, because what He does every day. ¿cuántos estamos agradecidos con Él? How many of us are grateful with ¿Hay God? alguno que me pueda decir a mí aquí que Dios no ha hecho nada por Is there él? somebody here in this place that can say that God hasn't done anything for them? Y si alguno piensa que no, And if somebody thinks not, entonces dice la palabra del the Señor Word of God says que todo lo que respira that everything that has breath alabe a Jehová. will praise God. Entonces, si tú no vas a ponerlo a Él como número So uno, if you're not going to put Him as number one, devuélveme tu respirar, give me back your oxygen, porque se lo debemos a Él. because we owe it to A Him. Él le debemos todo. We owe Him everything. Sigamos con la historia. Let us continue with this story. Algo poderoso que ella comprendió Something that was so powerful that she understood, es que era un llamado, and it was a calling, no solo para su esposo, not only for her husband, sino para toda su but familia. for her entire family. Probablemente ella anhelaba She probably un desired mejor mañana. a better tomorrow. Ella anhelaba un mejor futuro She desired a better future para ellos. for her entire household. A pesar Even though de que ella sabía que estaba en una posición she knew she was in a position donde la gente estaba tan depravada where people were so y lost todo and lo que tenía corrupt, alrededor, and all that surrounded ahí her, no se creía en Dios. nobody believed in Ahí God. no había fe. There was no faith. Y me imagino yo And I can imagine que ella myself buscando that she was looking. el mejor para el futuro para sus She was hijos, looking for the best future for her children. entonces ella activó esa fe. So she activated that faith. Ella creyó en lo que el Señor había llamado a hacer a She Noé. believed in what God had called Noah to do. Cuando ella miró alrededor And when she saw her surroundings, de lo que ella estaba viviendo, everything that she was living, entonces dijo, esta es mi oportunidad, she said, this is my opportunity. porque estamos en una época de mucha maldad. Because we're in an era of so much evil, Estamos en un wickedness. tiempo, We're in such a time. y no te equivoques, And don't make a mistake about a mí this. me gusta el dinero. I like ¿A money. quién no le gusta el Who doesn't dinero? like money? Porque a todos nos gusta. I know that we all like Y no money. te estoy diciendo que no lo tienes que And tener, I'm not telling you you don't have to have it. pero créeme But believe me, que todo te llega everything comes cuando tú le das prioridad a Dios. when you give God first ¿Cuánto lo priority. creemos así? How many of us believe it this way? ¿Cuánto lo creemos How many of us así? believe it? Porque estamos viviendo un tiempo, Because pueblo, we're living in a time, people, estamos viviendo en un we're tiempo living in a que a time todo lo malo that everything that se le is llama bueno bad is called y a lo good, bueno and everything that is called se le good llama malo. is bad. Entonces, So now, yo quiero decirte hoy en esta I mañana want to tell you this morning que es el tiempo, that it is the time es el tiempo de que nosotros nos levantemos, ¿para qué? for us to rise up for Para what? que podamos levantar juntamente a nuestra So that familia. we can lift up our family as well. Es el tiempo de cumplir It's time to el fulfill llamado de Dios que nos ha hecho. the calling that God has Él given nos ha us. dado un llamado a cada He uno has de given us nosotros. each a calling. Debemos de ser esos hombres y esas mujeres, We have to be those men and women, esos hombres y esas mujeres de fe. those men and women of faith. Yo sé que muchas veces las mujeres dicen I know a lot of times women say, que comience el hombre, let the man porque es start, la cabeza, because he's the head. porque es el sacerdote. He's the priest of Pero the tú home. eres una parte muy importante. But you are a very En la essential familia. part of the family. Tú formas un papel muy You importante. take on a very important role Porque este llamado because this calling que se le hace a Noé, that was given to si Noah, Noé no hubiera tenido if Noah didn't have el respaldo, the backing, si Noé no hubiera tenido el respaldo de the Dios, help of God, Noé hubiera perdido toda su familia. Noah would have lost his entire family. Esta mujer tuvo que ser ese soporte. This woman had to De be that ese llamado. support of that calling. Así que yo quiero que le digas a tu So I vecino, want you to tell the person next to you, tenemos que animar we have to a encourage nuestras esposas y our esposos. husbands and wives. Porque a veces es la esposa, Because sometimes the wife, a veces es el esposo. maybe sometimes it's the De husband, que no queremos saber nada de that we Dios, don't want to know about God, pero hay que hacerlo. but we have to do it. Dios nos ha encomendado, God has commanded us Dios nos ha encomendado hacer algo. to do something. Pregúntale a tu vecino, Ask your neighbor, ¿qué crees que Dios te ha encomendado hacer? what do you think God has commanded you to do?
Uno, Number one, que lo alabemos. for you to praise Him. Dos, Number two, que lo busquemos sobre todas las for us cosas. to seek Him above all things. Tres, Number three, que lleve las buenas nuevas a todas for you to partes. take the gospel everywhere. Hay que obedecer, We have to obey. porque el obedecer, que te dije que traía, When we obey, what did I say that it brings? trae beneficio, It brings y la benefit. desobediencia And trae disobedience consecuencias. brings consequences. Pregúntale a tu vecino. Ask the person next to you. Sé que se hace difícil, I know that it becomes difficult. es difícil muchas It's veces difficult many times ser to obediente be obedient, para cumplir con lo que Dios nos requiere que hagamos. to be able to fulfill what God is asking us to do. El llamado y la tarea que el Señor tenía para Noé The calling and the assignment that God had given to no Noah, era it fácil. wasn't easy. Yo siempre he dicho, I've always said, este camino this path es para is valientes. for those who are El courageous. buscar a Dios Seeking God es para valientes. is for those who are courageous. Cuando ese llamado se me hizo, When I was called, yo tenía 4 hijos en ese entonces. I had 4 children at that time. Ella estaba pequeña. She was young, very small. Mis hijos mayores My older children, fueron los que pasaron they went el through proceso. that process alongside with us. Y a veces es difícil And sometimes it's difficult porque no entendemos because we don't understand todos los sacrificios que tenemos que hacer all of the sacrifices that we need to para make poder ver el beneficio. to be able to see the benefit. Créeme, Believe me, créeme believe me, que cuando Dios dice that when God says que va a hacer algo, that He's going to do something, Él lo cumple. He fulfills Porque it. cuando Dios dice en su palabra Because when God says in His Word que Él no es hijo de hombre para that He mentir, is not a son of man to ni lie, hijo de hombre para or son of man arrepentirse, to repent, es porque Él es un hombre de it's pacto. because He's a man of covenant. Él es un hombre que cumple sus He fulfills promesas. His promises. ¿Cuánto lo creemos How así? many of us believe it? Pero es necesario tener a un esposo But it's important to have a y a una spouse. esposa It's important to have a spouse que crea plenamente that believes en el llamado que Dios nos da. in the callings that Y we tú are puedes given. decir, And maybe you can say, pero ¿cuál es mi llamado? well, what is my calling? Simplemente haz lo que tú tienes que hacer. Simply do what you need Lo to que Dios te do. requiere que tú Whatever hagas. God is requiring of you. Y así, And that way, pídele al Señor ask God que traiga firmeza y confianza, to bring that security traiga esa and that fuerza firmness, especial. that special strength, que traiga esa valentía, to bring that courage para poder enfrentar to be able to confront lo que venga hacia adelante. whatever may come. ¿Tú crees que fue fácil para mí? Do you think it was easy for me? Que después de tenerlo todo, After having everything, tuvimos que ir a vivir a un we carro. had to go and live in a car. Yo no lo I entendía. didn't understand Mi it. familia me My decía, family would tell me, están locos. you guys are crazy. ¿Por qué están sacando a sus hijos? Why are you guys taking your ¿Por qué están children haciendo todo esto? out of their home and now ¿Por you're qué doing están this? dejando sus trabajos? Why are you leaving your job? Yo no te estoy diciendo que tú tengas que dejar tu I'm not trabajo. telling you you have to leave Yo your te job. estoy diciendo que lo pongas a Él. What I'm telling you is to put Muchos son Him. los llamados y pocos son los Many are escogidos. called, but few are chosen. Pero tenemos que But creerle we a have to Dios. believe what God Yo is te estoy saying. diciendo mi experiencia, I'm telling you to share my porque fue muy experience duro. because it was difficult. Tú no sabes dentro de todo ese You proceso don't know that through this lo que process, tuvimos que pasar. what we had to go through. Y quizás en ese momento yo no lo And veía, maybe in that moment I didn't see it. pero de vez en cuando But sometimes escucho a mi hija mayor I hear my oldest daughter, y quizás en aquel momento que yo estaba pasando, and in that moment that I was going through these things, yo no lo entendía I didn't understand it. y no me preocupaba. And I didn't worry about it. Pero cuando ella empieza a decir ciertas cosas que son pequeñas, To say certain things that are so small that she pero para shares, ella eran muy importantes. but they were so important to her. Ellos estaban acostumbrados a tenerlo todo. They were used to having it all. Pero eso sí te lo digo esto. But I can tell you one thing. Todo lo que tenemos ahora, Everything we have now, yo no lo cambio por nada del I mundo. wouldn't change it for the world. Le doy gracias al Señor I thank God porque pudo darnos esa fuerza, because He was able to give us that porque strength. pudo darnos esa He could give valentía us that courage para enfrentar todo lo que to venía. confront whatever was going to Yo te come. voy a hacer una pregunta, I'm going to ask you profeta. a question, Prophet. Siempre me gusta ponerlos en una esquina. I like to put them on the spot. No sabe ni lo que le voy a preguntar. She doesn't know what I'm going to ask her. ¿Te lo he hecho siempre, sí o no, Have mamá? I always done it? Sí. Never fails, nunca falla. Nunca falla. Profeta Elizabeth, Prophet Elizabeth, tú creciste en el Evangelio. you grew up in the gospel. Yo sé que estabas muy pequeña cuando nosotros pasamos los procesos. I know that you were very young whenever we were going through these processes. Pero ¿qué te ha hecho a ti? But what has made you, Ahora tú eres una mujer, now you are a grown woman, tú tienes una you familia. have your own family,
Yo le he enseñado a ella, I've taught her, yo soy el árbol, I am the tree, ella es la rama. you are the branch. Pero ahora ella tiene su But now familia. she has her family. Ella tiene que pelear por su She familia. has to fight for her own family. Ahora ella es el árbol That she now is the tree, y ella tiene ramas. and she has branches, Para que esas ramas so that those branches puedan recibir can receive esa bendición, that blessing, esa palabra, that word. el árbol necesita recibir agua. The tree has to receive water. A veces nosotros decimos, Sometimes we say, es que no le damos tiempo a nuestros we don't hijos. give enough time to our kids. Tú no necesitas darle a tus hijos tiempo de cantidad. You don't need to give maybe your children so much time, Aprende a darle a tus quantity. hijos tiempo de calidad. Instead, quality. Porque cuando tú le das un tiempo de cantidad, Because when you give your child a time of dices, hoy quantity, yo no voy a la iglesia. you say, mis you know what, hijos. I'm actually not, we're not going to go Hoy to no church vamos a today. buscar de Dios. We're not going to seek God Hoy yo me today. voy a concentrar en mi Today I'm familia. going to focus only Hoy on my nos vamos a family. quedar en casa todos juntos. Today we're all going to stay home. Se quedan todos You juntos, stay together home. unos en un cuarto, Somebody, or some of otros them en in one otro. room, somebody, and others in the other room. la madre y el padre haciendo una cosa y el Mom otro. doing one thing, dad doing another thing. ¿Cuál es el tiempo de calidad que pasaron? What was the quality time that they spent? Simplemente pasaron un tiempo de cantidad. They just spent a time of quantity. Error número 1. That's the first mistake. Mi pregunta para ti es, My question for you, ¿qué te hace ahora what makes you now amar ese Dios love that God del que tú no ves, that you can't see, del que tú no tocas, that you can't touch, pero que sabe que ha estado ahí but you know that has been there en los tiempos in difíciles? difficult times? First and foremost, primeramente, I've seen this since I was little, desde que estoy pequeña. I've seen the fight, he visto la batalla y la lucha that my parents have always given, que siempre han dado. And that's been my first example, ese ha sido mi ejemplo primaria. And I said, yo siempre dije, no matter what it looked like, no importa cómo se veía, they never put on a face of defeat, nunca pusieron una cara de derrota. Instead, they always told us, siempre nos decían, hey, God is going to provide, Dios va a proveer, God's going to make it on time, Dios va a llegar a tiempo, you guys just continue with us, ustedes siguen con nosotros. And I would see them, yo los veía, I didn't understand, yo no entendía what was going on, lo que estaba pasando. But what I did see, lo que sí veía, was the true commitment, era el compromiso that they had, que ellos tenían. That it didn't matter what day it was, no importaba qué día era, it didn't matter what time it was, no importa qué hora era. It was a time to seek God, era un tiempo de buscar de Dios. And we had to try everything that we could, teníamos que tratar cualquier cosa to be able to fulfill that purpose, para cumplir ese propósito, that assignment, ese asignamiento that they had been called for, de lo cual habían sido llamados. And I'm not just saying it because they're my parents, no solamente lo estoy diciendo porque son mis padres, but I looked at them as I grew up y fui creciendo, and it never changed, nunca cambió. And it was constant, era constante. I'm not going to say they're perfect, no voy a decir que son perfectos. And I've also seen them at their lowest points, y los he visto también en sus momentos más difíciles y más débiles. But even in those moments, aún en esos momentos, it's like this trust, es esa confianza en God, en Dios, that you can't give up, no te puedes dar por vencido. And that's been my first example, ese ha sido mi primer ejemplo. And from that moment, desde ese momento, now as I live ahora como yo vivo, I tell God, yo le digo al Señor, God, I don't ever want to give up either. Yo no me quiero dar por vencida. And as I go through my own things, como paso por mis propias cosas, as, you know, happy times, tiempos felices, contentos, difficult times, tiempos difíciles, I've learned, he aprendido that with God there is no life. Sin Dios no hay vida. I don't want to imagine outside of it. No quiero conocer fuera de él. Sometimes people say, personas me dicen, you grew up in the gospel, creciste en el evangelio. You know no different. No conoces otra cosa. Are you not curious? ¿No estás curiosa? And honestly, sinceramente, with everything that I have lived, con lo que he vivido, everything that God has done, todo lo que Dios ha hecho, I don't care to know it. No me importa conocerlo because it's enough. Es suficiente. And that's the reason why I do what I do. Por eso hago lo que hago, because I've learned through my parents, he aprendido por medio de mis padres, and that seed was planted in me, esa semilla fue plantada en mí, and I'm letting it flourish every day. Estoy dejando que florezca todos los días. Está hablando una hija A daughter is speaking de lo que no pasó un proceso. that didn't go through a process. Estaba bebé, She was a baby. pero yo le voy a preguntar a mi hija And I'm going to ask my que pasó un proceso. oldest daughter who Ven went through a aquí. process.
Ella no sabe que le voy a preguntar. She doesn't know what I'm going to ask her. Es que no me gusta avisarles. I don't like to let them know. Sube, hija. Come up, please. Mi hija Josephine My daughter Josephine. es una de mis hijas mayores. She is one of my oldest. Es la segunda del mayor. She's actually the second oldest. Y muchas veces ellos son los que pasan los procesos. And they're the ones that go through the most. Y dentro de todos esos procesos que tú pasabas, mami, And in all the processes that you were going through, ¿qué es lo que te ha mantenido? what has maintained? A pesar de que viste lo contrario que ella vio. What has helped you to maintain, even though you saw the contrary to what Porque she saw? ella estaba recibiendo ya las bendiciones. Because maybe she was already receiving the blessings. Ella estaba recibiendo ya las promesas She was receiving the promises que Dios nos estaba dando. that God was already giving. Pero ahora quiero oír que tú me digas a Now I mí, want you to tell me, ¿qué fue lo que te hizo continuar? what made you continue? Porque yo no las forzo ahora. Because I don't force them now. Porque para mí, Because for me, yo no voy a forzar a nadie de ustedes I'm not going to force anyone para que busquen de Dios. for you guys to seek God. ¿Sabes por Do qué? you know why? Porque yo represento Because I represent a un a Dios God vivo y that real, is alive a un Dios and que lo real, suple todo. that supplies every need. Yo quiero que tú digas qué es lo que te has hecho mantenerte en este What camino has ahora made you maintain this path que now, tú tienes tu now familia. that you have your family? Question. What has maintained me Lo que me ha mantenido, la pregunta is an example. es un ejemplo. Like she was Como saying, ella dijo, and yesterday I was saying this also, el día de ayer también lo compartía, how it's important to be with people que es muy importante estar alrededor de personas that can encourage you. de lo cual te puedan animar. You know, we always tell our children, Siempre le hemos dicho a nuestros hijos, if you hang out with a bad crowd, si te juntas con personas even if you're not bad, que no son buenas, aunque tú no seas, quizás no eres malo, that influence te influye eventually pulls you in. y eventualmente te mete. I'm thankful to God Estoy agradecida con Dios. that this was my example. Este fue mi ejemplo. I was homeschooled Yo no fui a la escuela, I had me 5 enseñaron en kids. casa de 5 niños because I was a very good girl. porque me portaba muy bien. I'm being sarcastic. Estoy siendo sarcástica. I was the troublemaker out of the family. Yo causaba problemas en la familia. I no causaba problemas. Is that what a troublemaker is? Oh, I was just I was a little wild child. Era un poquito descontrolada, But something that I always saw from my parents pero algo que siempre veía de mis padres was a persistence. era una persistencia, That no matter what, que no importaba, God was always going to be there. que Dios iba a estar ahí. And there was times where I doubted, Y había tiempos de lo cual yo dudé. and there's times that you're going to doubt. Y van a haber tiempos de lo cual tú vas a dudar. Like seriously, is God really there? Vas a decir, ¿en serio Dios está aquí? We wouldn't be going through this. No hubiéramos estado pasando por esto. But in the moment, Pero en el momento I would feel that. yo sentía de esta forma. And then later on, like she's saying, Y después, como ella dijo, don't see yourself where you're at now. no te veas donde estás ahora. Just imagine where God can Solamente take you. imagínate donde Dios te puede llevar. And that's called Y faith. eso se llama fe. Believing in something Creyendo en algo that you don't yet see, de lo cual aún no has visto, but yet you want and you're expecting to pero de receive. lo cual estás esperando recibir. And that was my example. Y eso era mi ejemplo. Faith. Fe. And when those things would Y pass cuando esas cosas pasaban and we would see God's miracles in our y lives, veíamos los milagros de Dios en nuestras vidas, that built up my faith. eso hizo incrementar mi And fe. that's why I can Y say por eso yo puedo decir that through my processes now, que por medio de mis procesos ahora, as a mother, como as a una wife, madre, como una esposa, that faith, that example of faith esa fe y ese ejemplo de fe has built up my own faith. me ha incrementado mi fe. And that's why I am where I'm at tonight, today. Por eso estoy donde estoy ahora. And that's what I teach my family. Y eso es lo que le enseño a mi familia, That with faith que con fe in God, en Dios nothing is impossible. nada es imposible. Gracias. Yo quiero decirte hoy en esta I mañana, want to tell you something this el morning. Señor te está llamando God is calling you para que levantes tus for you generaciones. to raise up your Porque levantar generations. generaciones no es Because fácil. raising up generations is not Tus easy. propias Your generaciones, same generations. lamentablemente hay unos que los tienen largos. Sadly, many of us find ourselves far and Pero distant cuando el from Señor them. te dice que está levantando, que es tiempo para que tú te levantes para levantar generaciones, But when God is telling you that it's time for you to rise up to be able to raise up es que tienes que generations, aprender a enseñarle a tus it's hijos for you to be able to teach your children a honrar, to honor, a servir to serve a ese Dios that God del cual ellos no ven. of which they can't see. ¿Sabes qué es lo que me ayudó con mi casa? Do you know what helped me with my household? Tener fe To have faith en algo que no in veíamos. something that we couldn't see. Estoy viendo aquí, pero el Señor me está hablando acá. I'm seeing here, but God is speaking to me here. Este muchacho que tiene anteojos,
¿Cómo se llama? Nick. Nick. Yo sé que me dijiste tu I know nombre you told me ayer, your name yesterday. pero a veces a mí cuando ya estoy acá arriba se me olvida. Sometimes when I'm up here, I forget a few ¿Puedes things. venir un momento? Can you come forward, please, Nick? Ahí, detente allí. Stop right there. Y ahí como dice, así como dice el Señor, And as the Lord says, tú estás caminando, you are camina, walking. Now you may walk. camina, Walk. camina, Walk. camina, Walk. camina. Walk. Y el Señor te dice, And God is telling tu you, caminar no ha sido your fácil, walk has not been porque has easy tenido que caminar because you've had to walk en un camino in a path donde tú no quisieras ir solo. where you didn't want to be alone. Pero el Señor me hablaba But God was speaking to me, y me decía, and He was telling me, Nick, Nick, no es el billete, it's not the bill, es el número. it's the number. Este número This number significa 100. means 100. Y el Señor me decía, And God was telling me, dile a Nick tell Nick que yo voy a poner that I'm going to place esa bendición that blessing de prosperidad. of prosperity. Él va a abrir las puertas He's going to open the doors porque Él va a suplir, because Nick. He's going to Él va a supply. suplir He's going to supply lo que tú has querido. what you have Él wanted. va a dar He's going to los give anhelos de tu the corazón. desires of your heart. Tú no vas a estar más solo en este You're lugar. not going to be alone in El this place Señor any me longer. dice, God is telling yo you, lo voy a bendecir I'm going to bless como him familia as a family al 100%, 100% porque yo no te he llamado because I haven't a called que tú you estés aquí for you to be here solo, alone, porque yo te he llamado, because I have called you, porque tú tienes un llamado because you have y a porque calling, yo tengo un propósito en tu and I vida, have a Nick, purpose in your life, porque Nick, yo voy a bendecirte because I'm going to al bless you 100%. 100%. Ese caminar que tú le estás dando That walk that you're es un taking, camino that's a path, que es para que lo it's creas, for you to believe que ese Dios that God, del cual tú te estás that agarrando what you're grabbing a hold es of, un Dios is a God que todo lo that can puede. do all things. Dios no hace sección de God personas. doesn't make an exception of Y yo people. quiero ponerte este billete And en I want tus to place manos, this bill in your porque hands esto va a ser una because this is representación going to be a de que representation Dios no bendice that God doesn't bless ni al 10, not ni al 10%, 20, not 20%, ni al 30, not 30%, ni al 40, not 40, ni al not 50, 50, sino que al but 100%. 100%. A veces pensamos Sometimes we think que lo material that lo materialistic, podemos crecer we allá think we afuera. can grow materialistic things out in the world. Pónelo a Él, Put Him sigue perseverando. first and Porque continue to tú vas a persevere ver because you're going to see Ese milagro, that miracle. ese milagro viene a tus That manos. miracle is coming to your Yo hands. creo en un Dios de I milagros. believe in a God of Yo miracles. creo en ese Dios I believe que cuando estaba pasando momentos in difíciles, that God that when I was going through difficult con mi times with familia, my family, porque estamos en un momento, en un tiempo because muy we're in a difícil, time and a moment that's very difficult, pero para Él nada es but difícil for Him there is nothing too y para difficult Él nada es and nothing imposible. is Yo impossible. quiero que tú pongas tus manos I want así you to place your hands out, y el yes. Señor te dice, And God is telling you, es al 100%, it's Nick, 100%, que yo Nick, te bendigo that I'm going a to bless ti you, y a toda tu casa. you and your Y el entire Señor house. me And decía, God was telling me, dile a Nick tell Nick, que no se preocupe, don't worry, que no se preocupe por su familia, don't worry about his porque family, cuando Él está because cuidando when He is taking esta care casa, of this house, yo voy a cuidar de su I'm familia, going to take care of donde his quiera que family, esté. wherever they Yo are. envío esa palabra, I send this esa word. palabra de I send protección. this word of protection. Nick, Nick, ¿tienes hijos? do you have children? No tienes You don't hijos. have children. El Señor me usa mucho con hijos God uses me a lot with children, y el Señor va a dar esos anhelos. and God is going to give those desires to Pero you. para eso But for that, estás caminando un proceso you're walking through a process, y vas a alcanzar esa and you're bendición. going to make it to that blessing. Yo lo declaro y lo decreto. I decree and declare it. Tu esposa, Your wife, ¿dónde está tu esposa? where's your wife? Ecuador, In Ecuador. Ecuador. Hasta allá en Ecuador, In Ecuador, dice el Señor, God is saying, no te preocupes, don't worry, porque yo la voy a cuidar because I'm going to take care of y yo her, te la voy a guardar. and I'm going to always, Y aunque estemos en watch momentos over her. difíciles, and even though we are going through si difficult tú times, confías en if mí, you continue to trust in me, yo voy a cuidártela a ella allá. I'm going to take care of her over there. No temas, Don't be afraid, porque a veces viene un temor. because sometimes fear enters our heart. Ese temor viene, That fear comes, pero el Señor te dice, but God is saying, no temas don't be afraid. de meterte a ti y a toda tu casa Don't be afraid to go en esa arca, into that ark, porque vas a entrar en ella. because you're going to enter into that ark, Y el Señor está haciendo un pacto and contigo God is making a covenant with you al 100%. 100%. Gracias. Thank you, Nick. A veces hacemos cosas, Sometimes you do things, pero lo vamos a hacer rápido porque esto tiene que but terminar we have to do ya. this quickly because this has to end. Tu
Tus hijos deben de crecer Your children have to grow para honrar y servirle a Él siempre. to honor and Porque serve si Him tú les always. enseñas a eso, Because if you show them tus this, hijos van a ser your bendecidos. children are going to be blessed. Yo no tengo que preocuparme por ellos. I don't have to worry about them Yo anymore. tengo que aprender a doblar I have rodillas. to learn how to get on my Porque los que knees. se tienen que preocupar por sus The familias ones that need to worry about their families son ellos. are them. Pero yo voy a doblar rodillas But I'm going to kneel para que ellos and sigan continue to pray so they can creyendo continue to believe en el que nosotros le hemos enseñado a in that creer. God that who we've showed them to Pero believe tú in. tienes que entender But you have to understand que lo material that no materialistic, puede ser primero en tu vida. materialistic things can't be first in Yo your life. hablaba ayer de las llaves. I was speaking about keys Es muy yesterday. bonito recibir It's llaves. beautiful to receive Es muy keys. bonito repartir It's bendiciones. beautiful to give out Todos blessings. queremos las bendiciones, We always want pero blessings. todos queremos un beneficio sin But we sacrificio. want a benefit without a sacrifice. Quizás yo siento en este I momento feel at this moment que hay algunas personas that que there are están some aquí people here que deben de hacer cambios en su vida, that need to make a change en in their esa lives. vida que tienen rutinaria, And that routine para life comenzar a cuidar de su familia. to begin to care Pero for no their families. pienses que tú vas a cuidar a tu familia quedándote con ellos sentados en tu But casa. don't think you're going to Tú take care of tienes them que staying at home with enseñarles a them. buscar de Él You have to show para them to que seek ellos God. puedan entender So they can que cuando understand. Dios les hace ese llamado That when God para calls poder them entrar en el arca, to enter para into the ark, poder pasar un diluvio, to go through van the a flood, tener que hacerlo en unidad, they're going to have pero to do con it in unity, conocimiento. but with knowledge. Porque sin Because conocimiento without knowledge, no van a entrar. they're not going to enter. Este es el tiempo This is the time de que nosotros for us nos levantemos. to rise up. Este es el This tiempo is the time de que hay un trabajo where there's work que nosotros hemos sido that llamados we've been called to do, a hacer. to do. Y nuestra familia In our es families, una responsabilidad our responsibility para que nosotros aprendamos a trabajar en equipo for us to learn how to y work que in a ellos puedan team servir con amor. and for them to serve with Es love. necesario It is necessary que tú primero seas el ejemplo. for you to be the example. Gracias, hijas, por su testimonio, Thank you for your testimonies. porque cuando yo las oigo a ellas hablar, When I hear them speak, no crean que ellas me pasan diciendo, eres mi ejemplo, eres mi ejemplo. believe me, they don't tell me that I'm their example. No, ellas a veces Sometimes. me dicen las cosas contrarias. They tell me on the contrary. Pero cuando yo las oigo hablar a ellas, But when I hear them speak, sí, a veces dicen, haces esto, haces lo otro, sometimes they tell me, you do this, you do this. pero ellas lo hacen jugando, bromeando, They tell me maybe sometimes playing porque around. somos una familia unida. Because we're a Hay united esa family. relación, There's hay esa that confianza. relationship. There's that trust. Pero lo lindo y lo maravilloso What's so beautiful es que cuando nosotros los encaminamos en este camino, is that when we all started walking on sí, this es verdad, path, tienen una familia, yeah, you ellos y have a todo, family, they have a family. pero también tenemos que entender But we have to qué es understand lo que Dios quiere para nosotros what como God familia. wants for us as a Cree family. que todo lo que tú estás ahí, Believe everything that you have with tú you, estás trabajando you're working para el beneficio de ellos. for their benefit. Y este es el mejor, And this is the best. este es el mejor This is the best tiempo time que tú le puedes enseñar a tus hijos. that you can teach your children. Porque cuando tú los instruyes a ellos Because en when este you camino, instruct them on this path, el Señor te dice a ti God tells que you bendecirá tu casa He'll bless y you bendecirá tus and your generaciones. house and your Yo siempre he generations. declarado y he decretado I've decreed and declared que mis hijos to my children, no van a pasar lo que yo they're pasé. not going to go through what I went Y no through. lo han And pasado. they haven't. ¿Por qué? Why? Porque Dios ha cumplido con su Because promesa. God has fulfilled His promise. Porque Dios cumple su God palabra. fulfills His word. Dile a tu vecino, Turn to the person next to you. involúcrate en la obra. Say, get involved in the work of God. Involúcrate en la obra. Get involved in the work of God. Involúcrate en el trabajo del Get Señor. involved in the work of the Lord. Ay, pero es que no tengo tiempo. Oh, just I don't have any time. No tengo I don't tiempo. have time. Yo te voy a decir algo. I'm going to tell you Para something. todos tenemos que tener un tiempo. We have to always have a time Hay for tiempo everything. para trabajar. There's a time to work. Hay tiempo para comer. A time to eat. Hay tiempo para dormir. A time to sleep. Hay tiempo para venir y presentarnos delante del There's time to Señor. present ourselves before Hay the Lord. tiempo para adorarlo. There's times to worship. Hay que involucrarnos. We have to become involved. Tenemos como padres We have, as que ser parents, ese ejemplo we have to be that para example nuestros hijos. for our children. Yo cuando oigo a mis hijos hablar así, When I hear my children speak this way, digo, bueno, I say, well, aunque cuando ya estamos hablando así he hecho buen trabajo, I say, man, I've done a pretty good job. pero yo te voy a decir algo. But I'm going to tell you something. En el tiempo que yo estaba caminando, In the time that I was going through everything, yo ni siquiera me recuerdo qué fue lo que hice. I don't remember what I did. Porque ¿sabes qué? Because you know what? Porque el Señor me dijo, Because God told me, es que no lo has hecho tú, it's because you haven't done it. lo he hecho yo. I've done it. Porque cuando tú cuidas aquí, Because when you take care of this house, yo me encargo de I'll ellos. take care of your house. Por eso yo le decía a Nick, And that's what I was telling Nick. agárrate Nick,
grab a hold. Agárrate de ese árbol. Grab a hold of that tree. Agárrate de esa roca. Now grab a hold of that rock Ponte firme, and get firm. porque tú vas a empezar a ver la mano de Dios Because obrar you're going to sobre begin tu to see vida. the hand of God work over your A veces life. no entendemos. Sometimes we don't Y para understand. muchas personas For many people, puede ser cosa de locos. there can be things that are crazy. Pueden decir o They can pensar maybe say or think que esto es para ignorantes, that this is for ignorant people. pero no, But it's no not. es así, It's not. porque yo he experimentado la mano de Dios. I've experienced the hand of God. Cuando tus hijos, When your children, cuando tu familia se estén comprometidos, when y'all are all committed, ellos también they also van a hacer will lo que tú quieres que ellos sean, do and be what you want them to be, bendecidos, blessed, prosperados y prospered, victoriosos. and victorious. Yo le dije a esta niña, I told this young girl, mi hija estudió medicina, she studied nursing, y yo siempre le decía a and ella, I told her, ella se va a revolver con todos los que están allá afuera. you're going to become involved with everything in the world. Yo no soy religiosa, I'm not religious. yo no creo en una religión, I don't believe in religion. yo creo en una relación. I believe in a Si yo relationship. empiezo si yo aprendo a tener una relación con mi And padre, if I learn how to have a relationship with ella va a God, tener que aprender a tener una relación con él she's going también. to have to learn how to have a Yo le relationship with decía God a as well. ella, I would tell her, Si usted puede if you can, darle el tiempo give time a sus estudios, to your studies. yo creo en que tú seas una persona I próspera. want you to be a prosperous person. Tú eres el hijo del dueño del oro y la plata. You are the daughter of the Cuando one who nosotros owns all pasábamos silver and esos gold. procesos, We were going through these yo processes. nunca le enseñé a la gente I never showed que yo people estaba durmiendo en un carro. that I was sleeping in a car. Yo siempre sabía I always knew que era un proceso. that it was a process, No me iba a quedar ahí. that I wasn't going to stay there. Yo iba a salir de allí. I was going to leave, Pero tenía que saber esperar. but I had to know how to wait. Pero ahí es el problema, That's the problem. en la espera. It's waiting. Porque cuando nosotros esperamos, Because when we wait, nos estamos acelerando, we get all anxious. nos estamos desesperando. We get anxious. Y la espera And waiting es la que les cuesta al humano. is what's difficult for humans. Entrar a esa arca To enter into the ark significó trabajo. means work. Cuando Noé y su familia entraron a esa arca, Noah and his family entered into the ark. significaba trabajo. It meant work. Pero Dios le otorgó fuerzas But God gave him a strength cada uno de ellos para hacerlo. to each and every one of them to do so. Hoy en este día, Today, tú debes darle gracias a you Dios need to thank God por el arca, for the ark, donde tú where you estás en este tiempo, are now, tú y tu familia. you and your family. Yo te quiero decir hoy en esta I mañana, want to tell you this morning, cuando uno se involucra when you become involved en esto, in this, yo sé que a veces decimos el arca, el arca, el sometimes arca. we say the ark, the ark, the ark. Dice la palabra del Señor The word of God says que Noé y su familia that Noah and his family, tuvieron que esperar 7 días. they had to wait 7 days. 7 días sentados allá adentro, 7 days just waiting, en esa arca, just waiting. donde entraron todo tipo de animales. For all different types of animals. Ponte a pensar en un momento, Imagine for a moment, por un momento, just one moment, se oye ridículo. it sounds ridiculous. No se oye, eso se oye It sobrenatural. sounds supernatural. En una arca metidos ahí In an esperando, ark, just waiting around, solamente porque ellos han creído just because they de believed que iba a haber un diluvio y que that there was todo going to se be iba a a flood and destruir. everything was going to be wiped out. Pero Noé y su familia But Noah and his family, obedecieron al llamado, they obeyed the calling. entraron a la arca. They entered into the ark. Y porque ellos entraron a la And because arca they entered into the ark, y supieron esperar, they knew how to wait. mis respetos para ellos. My respect to them. Porque a veces, Because sometimes cuando nosotros, el Señor nos dice algo, when God tells us something, queremos que Dios lo haga así. we want him to do it like this. Queremos que Dios lo haga así. We want him to do it like that. Noé y su familia fue salva. Noah and his entire family were saved. Ese fue el pacto de Dios sobre sus vidas. That was God's covenant over their Pero el lives. pacto y la seguridad sobre sus vidas But the covenant and the security es that que God el was giving Señor them, siempre estaría that he was going to always be with con them, ellos, dándoles la protección. giving them protection. En Génesis capítulo 7, versículo 7, In Genesis 7, dice que y por causa de las aguas del diluvio, because of the waters of the flood, entró Noé al arca Noah entered into the ark, y con él sus hijos, and with him his su children, mujer y his las wife, mujeres de sus hijos. and his children's wives. En el verso 8 dice In verse 8 it de los says, animales limpios y de los animales que no eran limpios the clean and unclean animals, y de las aves y de todo lo que se arrastraba sobre la the birds tierra. and everything that dragged itself Y en el across the versículo ground. 9 And dice, in verse 9 it de says, dos en dos entraron con Noé en el arca, entered by twos macho y and pairs, hembra, como mandó Dios a Noé. female and male, just as God ¿Por had qué te lo estoy commanded. leyendo? And why am I reading this? Porque yo te quiero decir que no me lo estoy inventando. Because I want to make sure that I'm not making any of this Yo up. te quiero decir hoy en este día I want to tell you today que
que después de que ellos entran al arca, after they entered into the ark, vino el diluvio. the flood came. Ellos esperaron They waited el séptimo día the seventh day para que viniera la primer gota de agua so that the first drop of water could come y cayera sobre la tierra. and drop on, and fall into the earth. En 7 días, In 7 days, si a ti te meten en una arca, they place you in an ark. miento, no vamos a irnos tan al extremo. Let's not go to an extreme. Si yo te tengo aquí If I have you here 24 horas 24 hours y te digo que nos quedemos aquí and I tell you to stay porque here Dios tiene algo para ti because God has something for you, y yo te digo que yo no sé qué es and I tell you, I don't know what it y is, solamente te digo and espera, I just tell you to wait. y lo primero que tú vas a hacer es ver tu reloj. The first thing you're going to do is look at your watch. ¿Y a qué horas va a terminar? Okay, what time is she almost done? ¿Y a qué horas me tengo que ir? Okay, what time do I need to leave? Yo ya tengo hambre. I'm already hungry. ¿Sabe cuál es el problema del día de ahora, bueno ahora? Do you know what's wrong with us today? De que queremos creer That we want to believe en un Dios in a God tipo microwave, that's a microwave God, que lo haga rápido. for Him to do it Si quickly. lo vas a hacer, hazlo If rápido. you're going to do it quick. Pastora, si usted dice que Dios va a traer una bendición You para said mí, that que lo God's haga gonna bring ahora. a blessing for me. Bring it now. hágalo ahora. Do it now, God. Hágalo ahora. Do it now. ¿Por qué? Why? Porque tú lo dices. Why? Because you're saying Porque no it. has aprendido a esperar el tiempo de Dios. Because you haven't known how to wait on Usted God. tiene que aprender a esperar el tiempo You have de to wait on Dios. God's time. Tú tienes, sabes, el Señor nos prueba la fe. You know, God tests our faith. El Señor nos prueba la fe. God tests our faith. Debemos saber We have to know que es importante entender los tiempos de Dios. that it's important to understand Porque God's nuestra time. naturaleza Because our human está nature acostumbrada is used a las cosas rápido. to everything quickly. Ahora todo es rápido. Everything is quick. Me duele la cabeza. My head hurts. Deme una Give me Tylenol. Tylenol. Me duele el My estómago. stomach hurts. Deme un Give Alka-Seltzer. me Y Alka-Seltzer. todo es para quitarnos el malestar. And everything is Y el to problema que remove nosotros anything that's tenemos bothering us. The es que problem is queremos que Dios nos quite el we malestar want God to remove those things that are y bothering volver us a buscarlo a Él and look for Him again para que nos vuelva a quitar el malestar. every time that we feel bad. Y no se trata de And eso. that's not what it's about. Tienes que entender You have to understand que esta familia esperó 7 that días this family had to wait 7 para days poder ver esa gota de agua. to see that drop of water. Eso debe haber sido horrible. It must have been terrible. El olor, The smell, todo lo que había en el ambiente. everything that was in there. La reacción de nosotros sería completamente Our diferente reaction probably would have been completely y different. nuestra actitud sería diferente. And our attitude probably would have been completely different. Pero esta mujer tuvo fe But this woman had faith para creer en el llamado que Dios le había hecho a su to esposo. believe in the calling that God had given to her husband. Yo te digo hoy en esta I mañana, tell you this morning, no te desanimes, don't become discouraged porque Dios tiene promesas because God has promises y Él esas promesas las hace realidad. and He makes them a reality. Yo crecí, yo fui una familia I grew up, y siempre lo voy a decir, and I will always say it porque la gloria se la voy a dar a Él. because I'm going to give Him the glory. Yo crecí sin familia, I grew up without a family. yo crecí con una niña I grew up as a girl que todo el mundo se creía mi dueño. that the world thought they owned me. Y a veces nosotros pensamos And sometimes we may think que no podemos formar una that familia, we can't form a family. que no podemos tener una We familia, can't have a family porque creces sin ella. because you grew up without one. Pero cuando tú le has creído a ese Dios, But when you believe in that God, mira lo que Dios puede hacer. look what God can do. Yo tengo una preciosa I familia have a beautiful y family, sigo peleando por and I ella. continue to fight Y for them. seguiré sirviéndole And I will continue y to seguiré serve. And I buscándolo will y continue me seguiré looking for God. metiendo And I will a donde continue Él me diga que yo To vaya, go wherever He porque sends yo me, sé quién nos va a dar la because I know who's fortaleza going to give us the y strength. quién nos va a dar la And who's fuerza. going to give us this, what we need. Y hay algo que dice la palabra del Señor. And there's something that is said in the Word of God. El apóstol Pablo dijo, Apostle Paul said, porque nuestras milicias no son carnales, because our battles are sino not poderosas en against Dios, us, but para que powerful in la, God, para que la destrucción so that destruction de fortaleza, of strength derribando argumentos, can destroy all derriba arguments, argumentos y destroy toda all altivez arguments and anger que se levanta that may rise up contra el conocimiento de Dios. against the knowledge of God. Nosotros podemos ver ahí, We can see there en 2 de Corintios, te lo voy a leer rápido, in the second book of Corinthians, en el capítulo 10, in chapter 10, versículos 4 y 5. verse 4 and Tú dirías, ¿por qué está dándome tanta palabra? 5. Why should you give me so much word? ¿Tú quieres que Dios te hable? Do you want God to speak to ¿Tú you? quieres escuchar la voz de Do Dios? you want to hear God's voice? De la única manera que lo va a hacer es a través de la palabra. The only way that we're going to do this Si is tú no through the tienes word. el conocimiento de la If you don't palabra, have the knowledge of the word, no esperes que Dios te don't hable. wait for God to speak to Porque you. si tú no tienes esa palabra dentro de ti, Because if you don't have that word within you,
Es de la única manera It's the only way que la relación entre tú y Él that the relationship between you and es a Him través de la oración is through prayer y de la palabra de and through Dios. the Word of God. Pero todos queremos, qué bonito es poder escuchar la voz de It's Dios. beautiful to be able to hear the Word of God. ¡Qué bonito! It's beautiful. Pero ¿sabe qué? But do you know what? Qué difícil es. But it's very difficult. Qué difícil es dar este tiempo que tú estás dando ahora. It's difficult to give this time that you're giving right now Porque nos volvemos because impacientes we become impatient. y no hemos aprendido a esperar el tiempo de And we Dios. haven't learned how to wait in God's time. Tuvimos que parar, esperar, We had to learn aprender. how to wait. No hay que We desesperarnos should not become desperate porque Dios ya sabe because God already knows lo que va a traer. what He's going to bring. Hoy en esta mañana, Sahara, This morning, Sahara, el Señor me decía, God was telling me, iba a llamar, pero dije no. I was going to call you, but no. Yo sé que ayer agarraste una llave, I know that you grabbed a key, pero la llave es para otra Asignación. situación. for another situation. El Señor me decía, coloca God esta is telling llave. me to place this key in your Ven, hand. Sahara. Come here, Sahara. Yo te dije ayer, I told you yesterday, yo le preguntaba al Señor hoy en esta mañana, I was asking the Lord this morning dentro de mis oraciones, inside of my prayers, y le decía, Señor, and I said, Lord, tú suples, you supply, tú cumples you fulfill las promesas, the promises. tú cumples los anhelos y los deseos de nuestro You corazón. fulfill the promises of the desires of our heart. Y el Señor me decía, And the Lord was telling yo me, te dije ayer, I told you yesterday, cree en ese Dios de pacto, believe in that God of porque covenant Él cumple sus because He promesas. fulfills His El Señor promises. me decía, God was telling me, aunque tú ya tienes una llave, even though you already have a key, esta segunda llave the second key va a ser para que tú abras la is puerta for de you tu to casa. open the door of your Es home. tuya. It's yours. Y tú me vas a llamar And you're going to call y me vas a decir, and you're going to tell me, está hecho, it is done. está hecho. It is done. El Señor me decía, coloca esas The Lord llaves, is telling me, put this key porque in your era hand necesario este tiempo because it was y necessary este this time, momento. in this Y moment. cuando tú escuchas, And when you hear, espera, wait, la espera, Wait. lo que nosotros tenemos que aprender what we have to es a learn esperar los tiempos de is Dios. to wait on God's Y el time. Señor me dice, And God is telling este me, es tu tiempo, this is your time. este es tu tiempo. This is your time. Agarra esa llave, Get that key. sigue perseverando Continue y persevering creyendo, and believing porque lo que tú no piensas, because when you tú least vas a expect recibir it, esa you're llamada going to receive that call y te va a decir, and it's going to tell you, está it's hecho, done. está hecho, It's yours. está hecho. Confiar plenamente en Él. Trust in Him. Noé y su familia no sabían cuánto tiempo debían esperar dentro del arca, Noah and his family didn't know how long they were going to have to wait in this ark, pero tuvieron la fe but they had the faith en la palabra que Dios había hablado. in the word that God had spoken. En Génesis capítulo 8 versículo 1 In dice, Genesis chapter 8 verse 1 it says, fíjese lo que dice en Génesis capítulo 8 versículo 1. in Genesis 8:1 it says, Aquí me está enseñando a mí it's showing me como que esta familia estaba dentro de esa this arca family was inside of this ark por una orden del Padre. ordered by God. Pero cuando yo leo But esto, when I read this, dice, y se acordó Dios de and Noé. it said, but God remembered O Noah. sea que el tiempo de él So in his no es time, el tiempo de las personas. it doesn't mean that it's our time. Esta familia estaba dentro de un arca en espera. This family was inside Y waiting. yo lo que yo veo es que él no What I tenía see ninguna prisa. Is that God, He Fue wasn't in a cuando rush. él se acordó. It said, but when God remembered, ¿Qué dice usted? ¿Se olvidó Dios de esa you familia? ask yourself, wait, God forgot about that Dios no family? se olvida de nadie. God doesn't forget about anyone. Lo que pasa es que él sabía What happened is que that He estaba knew trabajando He was working en la casa de Noé, in Noah's en household, toda su in familia. all of his family. Porque ¿sabe qué? Because you know what? Esto me hacía a mí pensar, This made me think. dice aquí, y se acordó Dios de Noé And He y de todos remembered los Noah animales and all the wild y de todas animals las bestias que estaban con and él all the en el livestock arca. with him in the boat. E hizo pasar Dios And He sent un viento sobre la tierra a wind to blow y across the earth, disminuyeron las aguas. and the floodwaters began to Y recede. dice que esas aguas se disminuyeron And it said that the floodwaters began to recede porque Dios se acordó. because God remembered. Entonces yo digo, So I say, el tiempo de Dios God's time no es el tiempo nuestro. is not our time. Y esto es para que nosotros And aprendamos this is for us to learn que vamos a agarrar nuestra that familia, we're going to take our family, la vamos a meter en el arca we're going to place them in y the ark, vamos a aprender and we're going to learn a esperar. to wait. Quizás, Sahara, Maybe, Sahara, tú tuviste que esperar you had to wait este tiempo this time porque los pensamientos tuyos because your thoughts no son los pensamientos del are Señor. not God's Los thoughts. pensamientos de Noé
God, no eran Noah's los thoughts, pensamientos de su familia, his family's no thoughts eran los de Dios. were not God's thoughts. Porque el Señor Because the Lord, fue en el tiempo de Él, it was in his time cuando se acordó. when he remembered. Y a veces nosotros decimos, And sometimes we may say, Dios está tardando mucho, God is taking too Dios está long. tardando mucho. God is taking too Y ese long. es el problema, And that's the que problem. no sabemos esperar. We don't know how to wait. Hoy debes pedirle al Señor Today you need to ask the que Lord envíe ese viento for him fuerte, to send that strong que wind, Él mueva las cosas a tu for favor. him to move things in your favor. Hoy es el día, Today is the day. hoy es el día, Sahara, Today is the day, que tú le Sahara, vas a decir al Señor that you're going to tell the que Lord mueva esos vientos, for him to move those pero esos winds. vientos se van a mover a tu But favor. those winds are going to move Que in your esos vientos se favor. muevan a tu favor, Those no winds are solo gonna para move in your ella, favor, not sino just for para her, todo aquel but que for all quiere those que who esos want vientos se muevan that para those poder winds to recibir. come Hoy, and Nick, vas a bring that tener que blessing. mover esos You're gonna vientos have to move a those tu winds favor. to your favor. Le vas a decir al Señor, You're gonna mueve tell esos God, vientos a move mi those favor. winds to my Que Él favor. mueva las cosas a mi favor. Move Que to lo my que favor. no ha dado Él, que lo que no hemos visto ahora, What we have que not se seen dé yet, ahora. let me see. Porque lo estamos creyendo We're que ese es believing. el tiempo que se concreta ahora. This is what's Es being hoy, established now. es hoy cuando It se is va a now. creer. We're Díganos, gonna es believe. hoy It cuando is yo now voy a today creer. we're going to Es believe. hoy cuando yo voy a ver la mano It is poderosa now de we're Dios. gonna see the power Es of hoy God. que yo voy a ver lo que yo pensaba no ver. Es hoy que yo lo voy a It's recibir. today when I'm going to receive it. Ten fe, hombre y mujer de Dios. Have faith, man Ten and woman fe, of God. porque Él no se ha olvidado de ninguno Because que he has todavía not no han forgotten visto about la anybody. promesa de Dios cumplida en su vida. Even though you haven't seen Yo that te promise digo hoy fulfilled en in esta your life, mañana, I'm telling you this Dios no morning, se ha olvidado de ti. God has not Dios no forgotten se ha about olvidado you. de ti. God has not Dios no forgotten se ha about you. olvidado de ti. God has not forgotten about you. Dios no se ha olvidado de God ti. has not forgotten about you. Dios no se olvida de ti. God has not forgotten about you. Estás en este lugar You are in this place para solamente escuchar to just listen que Dios that God no se olvida de ti. has not forgotten about you. Cuando yo te digo esto, When I tell you this, yo no lo conozco. I do not know you, No necesito conocerlo como se lo dije a tu esposa. and I don't need to know you as I told your wife. ¿Cómo llaman Monique. aquí? Monique. Perdón. I'm Monique. sorry, Monique. ¿Sabes por qué lo trajiste? Do you know why you brought him? Porque tú y él, Because you and him, tú quieres que él entre you want him to a enter esa arca. into that ark. Tú quieres que él empiece a creer You want him to believe lo que Dios ha derramado sobre tu vida. what God has given to your Tú life. quieres que él reciba You want him to receive lo que tú recibiste. what you have received. Y lo lindo y lo maravilloso And what's beautiful es que a veces nosotros is that we tenemos que entender have to understand que cuando Dios hace that algo, when God does lo hace something, He does perfecto. it perfect. Y lo que ha iniciado a hacer en tu vida, What He started in your life, lo va a hacer en toda tu He's casa. going to do it in your entire house. Lo va a hacer en toda tu He's going to casa. do it into your entire house. No te preocupes, Don't worry, porque si hoy está aquí, because if He's here today, solo es para que él aprendiera it's for Him. It was for Him to que learn los vientos que él mueva hoy, that the winds that He's going to move today ya no importa doesn't matter lo que hayas pensado ayer, what you thought about es yesterday. lo que vas a pensar hoy. It's what you're going to think about today. Que esos vientos That those winds se muevan a tu favor, are going to move in your favor. a tu favor. Your favor. ¿Cómo te llamas? What is your name? O'Shea. O'Shane. Esa es la palabra que el Señor te tiene hoy en esta mañana. That's the word that God has for you this morning. Dios no se ha olvidado de ti. God has not forgotten about you. Él se acuerda, He remembers, él siempre se ha acordado and He has always de remembered tu necesidad, your need, pero es necesario but it's necessary de que tengas que te levantes, that for you to stand up and rise up, porque tú eres, because you are. aquí sí te voy a decir, Now I am going to tell you, usted es la cabeza, you are the head. usted es el sacerdote. You are the priest of your home. Como cabeza el sacerdote de su And as hogar, the head of your home, tiene que tener en su corazón you have to have in your heart que Él no se ha olvidado that de He ti. has not forgotten about you. Tú tienes que ser ese árbol You have to be that tree que dé fruto. that gives and produces fruit. Van a haber muchos frutos. There's going to be much fruit. Te veo como un árbol I see you as a tree, dando frutos just producing and producing fruit frutos. and fruit. y no lo entiendes And you don't understand it, y tú no lo puedes entender. and you won't be able to Pero understand it. desde el inicio yo dije, But from the beginning I hay said, muchas cosas que nosotros no there are many things that entendemos. we don't understand. Pero el Señor le decía a sus discípulos, But God was telling His disciples, no se preocupen don't worry, porque ustedes lo van a entender because you'll después. understand Cuando later. tú empieces a ver When you begin to see esos frutos those fruits que van a salir de ti, that are going to be produced van a from salir you, de ti. those fruits that are going to be produced from you, Eres un hombre con un gran corazón. you're a man with a very big heart. Es un hombre noble. He's a noble man. Eres un hombre He noble. is a noble man.
there's a small tree in my bag. Usted diría, ¿por qué siempre la pastora hace algo así? Why does the Porque el pastor Señor always take siempre out me different habla con things? cosas. Because God speaks to me with Porque different el things. Señor me utiliza Because God uses me de esa manera. in this way. Porque yo creo en los decretos. Because I believe in Yo decrees. creo que cuando la palabra se establece, I believe when the word is la palabra established, se cumple. the word is Porque fulfilled. todo lo que es declarado y decretado Because everything that is declared and decreed, está it hecho. is done. Porque esa es la palabra de Dios. Because that's the word of God. Esa es la palabra que el Señor me dice. That's the word that Yo no God voy is a giving me. saber. I'm not going to Yo lo know. meto a mi cartera, I put it in my purse, pero a veces me lo llevo de regreso. but sometimes I take them Porque back. si el Señor a mí no me dice que lo haga, yo no lo So hago. if God doesn't tell me to do it, I'm not going to do it. Porque a mí no me gusta entregar mis cositas. Because I don't like to give away my things. Pero aquí hay un árbol. But there is a tree here. Oye, ¿lo dije bien? Did I say it okay? ¿Tú vas a hacer el right? O'Shea. Ven acá, Oshé. Come here, O'Shea. ¿Miras este árbol? Do you see this tree? El Señor me decía, God was telling me, eres un hombre noble. you are a noble man. Y por eso el Señor te habla hoy en And esta that's why mañana. God is speaking to you this morning. Este árbol This tree representa vida. represents life. Este árbol, This tree, esa es la vida que el Señor te está this is the diciendo. life that the Lord is speaking of. Estás aquí You are here por el amor y la misericordia que Dios ha tenido contigo. by the love and mercy that God has for you. Porque el enemigo Because the enemy pudo haberte could llevado por otro rumbo. have taken you somewhere else. Pero ¿sabes qué? But do you know what? La mano de Dios The hand of God es la que te ha sostenido. has the one that has been to sustain you. And that's just the same way the Lord sustained you. Bien, a esta familia, This family, en esa arca, in that ark, Dios hizo un pacto con Noé God made a covenant with Noah por haber sido obediente. because he was obedient. Dios hizo un pacto God made a covenant después del diluvio after the de flood bendecir esa casa, to bless that de home, bendecir su to generación. bless those Y el generations. Señor me decía, And God is telling vas me, a ser la bendición you're going to be the blessing para tus for your generaciones. generations. El árbol va a representar The tree is going to que los represent frutos que van a dar este that árbol, the fruit that's going to be esos produced son by los this frutos tree, que tú vas a tener que trabajar that's the para fruit tus that you're generaciones. going to have to work for your children. Do you believe it? Llévatelo Take y it. cuando tú lo veas, And when you see it, tú vas a empezar a ver you're going to begin to see cosas que ni aún tú vas a poder entender. things that maybe you don't even understand. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Father, in the name of Jesus, en esta mañana, Señor, yo This te morning, presento a Lord, Shane delante de tu I present presencia. O'Shea before your presence. Yo no lo conozco, I don't know pero him, basta con que tú lo conozcas. but it's enough for you to know him. Si tú lo has llamado, If you Señor, have called him, Lord, es porque lo que tú vas a iniciar a hacer en su casa, it's because we have began in his house. You're going to en el finish. nombre In poderoso the de name of Jesús. Jesus. No temas, Don't be afraid. no desmayes, And don't grow weary. simplemente persevera. Just persevere. Tú vas a ver cómo el Señor And you're going to see the hand of God work. y recibe de Toma para que metas tu arbolito. That way you can put your little tree in your bag. Un día te vas a parar en este altar One day you're going to stand on this altar y vas a decir, and you're going to say, miren, look, un día vino una mujer a este lugar one day a woman came to this church y declaró esta palabra sobre mí. and she declared this word over Y me. usted va a decir, And you're going to say, estos son los and frutos these are the fruits que Dios me ha dado. that God has given me. Vamos a ponernos de pie. That is the direction. Vamos a terminar con este servicio tan largo que yo les prometí que íbamos a terminar. I promised you guys that I was going to finish. Yo quiero hacer un acto profético. I want to do a prophetic act. ¿Cuántos creemos en los actos? How many of us believe in these prophetic ¿Cuántos acts? creemos que en lo que se declara y se decreta How será many of us hecho? believe that what we decree and declare will be done? ¿Tú lo crees? Do you believe it? ¿Tú lo crees? Do you believe it? Yo lo he creído. I have believed it. Pero los decretos But decrees, se cierran con pactos. they are sealed with covenants. La palabra del Señor dijo, The word of God says, bendijo Dios a Noé God blessed y a sus Noah hijos and his children, y les dijo, and he told them, fructificaos y multiplicaos be fruitful and y multiply llenad la tierra. and fill the earth. Oiga bien, Listen, qué precioso it's es so beautiful que cuando nosotros le creemos a that Dios, when we believe God, después del diluvio que pasó Noé, after the flood that Noah had Dios passed, establece un pacto. God establishes a Dios covenant. quiere establecer un pacto contigo Yes, hoy God en wants esta to establish mañana. a covenant with you this Pero morning. Él solo va a establecer ese pacto con But aquel he's que le only cree. gonna establish a Yo covenant sé with que a you who veces es believes him. difícil creerlo, I know sometimes it's difficult to believe,
Pero créelo, but believe it, porque yo lo he visto. because I've seen it. Momentos difíciles. No voy a hablar más testimonios míos porque no I'm not quiero going to ya. speak any more about my testimony, Porque yo quiero que tú me hables de los because tuyos. instead I want to hear yours. El Señor quiere establecer un pacto contigo como God lo wants hizo to con Noé. establish a covenant like He made with Noah. Y le dijo el Señor And the Lord a told Noé, him to Noah, yo establezco mi pacto contigo. I establish my covenant Yo with you. establezco este pacto con vosotros I establish my covenant with you y all, con tus and with your descendencias. descendants. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo a Noé? Do you know what God is Le telling está Noah? diciendo He's telling him que Él está haciendo ese pacto that He is making this para covenant cuidar y para proteger a sus to protect and generaciones. take care of His Yo generations. siempre he declarado y I've decretado always declared and decreed que mis bendiciones that my blessings alcanzarán will reach mi primera, my mi first, segunda, my mi second, tercera, my mi third, cuarta, mi my quinta, fourth, and my porque las fifth bendiciones no tienen fin. generation, because blessings have no end. Y esas son las bendiciones que yo te digo hoy. And those are the blessings I speak about today. ¿Estamos listos? Are we ready? Mira, yo te voy a enseñar algo. I'm going to show you Es que something. va a distraer a la gente. Yo siempre he creído en esto. I believed in this. Yo metí a mi familia en el arca. I placed my family in this ark. Hoy no tenemos tus fotos de tu Today, I familia. don't have the photos of your family. ¿Sí? Algunos que no tienen sus fotos aquí, a ver, pásenmelas por favor, pásenmelas. Mira esto. ¿Sabes lo que significa meter en el arca a tu Do you familia? know what it means to place your family in the ark? Significa trabajo. It means work. Significa que vas a empezar a trabajar It en means that you're ellos. going to begin to work in them. Iris, Ingrid, tú vas a recibir esto, You're going to receive this, pero tú vas a venir a cerrar esto but you're going to come and seal con un pacto. with a covenant. ¿Sabes? Yo no le he dado a nada a mi padre si no ha sido con pactos. Mis hijos My me children? cuestan pactos. They have had to give covenants for Y them, sí, somos bendecidos. and we are blessed. Hemos sido tan bendecidos We have been so blessed que las bendiciones sobreabundan. that blessings they are in abundance. Yo quiero que en el sobre, hay sobres, Are cariño. there envelopes? Tú escribas Please write a tu familia, your family, porque tú no vas a meter. because you're going to place them in the ark. Y cada quien, tú las conoces, cariño.